हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लाइफस्टाइल। जो मैंने चैनल मो नुआ अच्छा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने जमा भूलें। आई होप आपण मैंने समस्ते भल थे। मु बहुत भल अच्छी। चलतु आज गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग टी स्टार्ट करवा। सका उठिक गाधा पाधा तो अलरेडी सरीगला। एठी माँ झी आम छात को पलि आसलु जेहेतु आम धान उंसा चली धान सुखेवाई। धान बस्ता दुटा आम अलरेडी आनिकी सुखे साइलु तो सुखेचु बस्ता टेक आनी से वीडियो भी क्लिप्स अच्छी। आपण मैंने वीडियो कंटिन्यू रही था लास्ट जाए कौन कौन हो देखु। और जो मैंने भी चैनल को सब्सक्राइब करना करदे प्लीज। सब्सक्राइब कले कौन पैसा पड़ू कि मुझे खाइबी मो कम मुझे करदेली बस्ता उठे खेल देखिए आए से कम हो गोला घंटा करवा। टिपू 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 कैमेरा को कोड़े थोड़ा पड़ो। पखाड़ भात सुखुआ कंचा लंका पिज सोरष तेल पकई पूरा छेचा है आलू भर्ता कंचा लंका चढ़ी पाग पूरा पाग भी आज सेमती वर्षा पाग बढ़िया लगुच। पेटे बाड़ेदवा भोक कला जोर खाईदे टेस्टी टेस्टी खाଇବା पूरा जिते भावुचे कि नॉनवेज खाइबिनी से नॉनवेज राग पड़े खाइबा को बाध्य हो खाईदे पेटे आज खाइबा पेटे लाइट कम पड़े ना जानची बा सुखुआ छेचा खाई सारिबा परे मो बासन आ जहाँ भी एक्सट्रा बासन थिला ताको बारी आड़ को नहीं आसिली माजी मुझी सफा करदे। खाइले खाली कौन हम कम भी तो करने पड़ो ना से खाली मोटा हो जाऊँ न कम कर। सन्ध्या सरला सागे सागे कहीदेली जीवा घर को जगह मच बाकी कम भी सारीदे। खाई सारा ये कौन पर जानी एमती अवतार नहीं पलि आसिली वीडियो बनवा चक्कर तो नहीं आसिले कि वीडियो गोटे बनैली मत कारण लुकटा भल लगुला भल लगे मुझे आज करी गरम भी मैंने वर्षा होता कि गुड़गुड़ी बेसी होता बोली गरम जोरसे होता ये कला जाइटी को मत समस्ते भावती कि मुंडे तो पुणी होली। मुहर तो बेस किसी लगे नी जहाँ भी जी लगे से पोचिकी बाहर पड़ी मार्केट जेहेतु सावित्री आ कि दिन रहा से बोर शाढ़ी लत शंखा जहाँ भी आनबार बाहर पड़ी से नापी और घर किसी सौदा सैकल चका जेहतु पंचला से जल्दी जल्दी कम मारिकी भी मत जीवार था वीडियो तो कंटिन्यू रही था। मत जल्दी जल्दी सैकल चली जीवार अच्छी सैकल चका पंप मैंने पंचर हो जाए पंप दे कि बात मुझे जल्दी जल्दी पड़े तापटू जितनी बाट हम चल चल जी पछे
ସାଇକେଲ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚଲେଇ ଆସିଲା ପରେ ସାଇକେଲ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଉ ସେଠି ଦେଇକି ଦେଲି ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ପଞ୍ଚର ହେଇନଥିଲା, କ'ଣ ଭଲ୍ପିନ୍ ଏମିତି ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ଯାଉନଥିଲା। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୋ ସାଇକେଲ ଏତେ ବି ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ମୋତେ ସେଠି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ସଜାଡ଼ିଲା ପରେ ମୋ ସାଇକେଲ ଠିକ୍ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମାର୍କେଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମାଳି ଦଉନ ସାବିତ୍ରୀ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ପାଇଁ ମମିର। ହଁ ଆଉ ସେଇ ମାଳି ଦେବି ନାଇଁ, ଭଲ ମାଳି ଦେବି, ସେଇ ମାଳି ଦେବା ସେ ପକଉଥିଲେ ବ୍ରତ ଦେବି ତମର କାର ତମର लिपस्टिक डैडलर अच्छे बढ़िया लिपस्टिक अच्छी देखिए भी मैटर चल रहा कंपनी डैडलर जो 50 टंका होचे देखिछ ରେସ୍ତୋରାଁ ଦୋକାନ କାମ ସରିଲା ପରେ ହାଟକୁ ଆସିଲି। ସେଠି ଯାହା ବି ମୋର ଯେତିକି ନେବାର ଥିଲା ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀର କିଛି ଫଲ୍ସ ଅସ୍ତ ନେବାର ଥିଲା। ଏଠି ବି କାମ ଅଛି ସବୁବେଳେ, ସବୁ କାମ ସାରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ଉଠିଲାଣି। ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଅସ୍ତ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ନେଇକି ଯାହା ବି ଥିଲା ପଳେଇ ଆସି ନାଇଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ବ୍ଲାଉଜ୍ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ର, ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଫଲ୍ସ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ଚପଲ ଦୋକାନରେ କିଛି କାମ ଥିଲା, ସେଠୁ ବୋଉ ଚପଲ ପାଇଁ ଫିତା ବି ନେଇ ଆସିଲି 3-4 ହଳ ଏକାଥରେ। ସବୁବେଳେ ଟିକିଟି କାମ ପାଇଁ ଆସୁଥିବି କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଥରେ ନେଇ ଆସିଲି 3-4 ହଳ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଉଠିଲା ସେପଟେ, ଆଉ ନଈ ପାଖ ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏବେ ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ଆଉ ଆପଣ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ସପିଂ କଲେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜାଣିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଦିନ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ବୋଉର ଶାଢ଼ୀ କେମିତିକା, ଆଉ ଆଜି ଯାହା ବି ବୋଉ ପାଇଁ ନେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲେ ଦେଖେଇବି। सब किनाकिनी शाढ़ी के टेलर दुकान टे रही सानू जी ब्लाउज टे आइली डेरी गला अंधार गले। जीवा 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 से पूछे हम बाउंस बुदा गड़ी जीवा। आसु आसु तो सन्धि होगा। तापरे घर को आसला रूमटा मोर पूरा खेलामेला हो पड़ा ताकू मुझे सजाड़ी। बर्तमान समय होगा 9टा पाखापाखि। खाଇବା ପିଇବା ମୋର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପେଟ ଫୁଲ ଫୁଲ ଲାଗୁଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କି କ'ଣ ଏମିତି ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି ସକାଳୁ ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଖାଇବାର ନାହିଁ ରାତିରେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆଣିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। କିଛି ବି ଏତେ ଆଣିନି, ଯାହା ଯେତିକି ବି ଆଣିଛି ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖା, ବୋଉ ମୋତେ ଖାଲି କହିଥିଲା ଶଙ୍ଖା ଆଣିବୁ, ନାଲି ଶଙ୍ଖା ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଖାଲି କହିଥିଲା କି ଶଙ୍ଖା ଆଣିବୁ, ଚୁଡ଼ି ମୋର ନୂଆ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପାଣି ଚୁଡ଼ି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋ ବୋଉ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆଣିଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ମୁଁ କହିଲି ରେଡ୍ କଲର୍ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ମିଶେଇକି ଲଗେଇବ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ନେକ୍ ପଲିସ୍ ନେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମାଳି, ଦତ୍ତ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଏତିକି। ଆଉ ଯାହା ବି ପରିବା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଆମେ 3 ଜଣ ମଣିଷ, ପରିବା ଆମର ଆସିଲେ 8-10 ଦିନ ଯାଉଛି। ଆଳୁ 4 କିଲୋ ନେଇ ଆସିଛି, ପିଆଜ କିଲେ, ରସୁଣ 250 କି 300 ଏମିତି କିଛି ଆଣିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ମୋ ରୁମ୍ରେ ବଲ୍ ନଥିଲା, ମାନେ ଆମ ଘରର ବଲ୍ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବଲ୍ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ, ଆଣିକି ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଘରକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜିନିଷ ସବୁ
ମୁଁ ବୁଝିକି ଆସିଛି, ତାପରେ ପରେ ପରେ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଚପଲ ଫିତା ଆଣିଥିଲି 4-5 ହଳ। ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କିଛି ଆଣିନି ତ। ଆଜି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।